হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। তো তোমরা সুস্থ থাকো। তো আজকে তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চলে এলাম যে আজকে আমার দেখো মেয়ের জন্মদিন, বড় মেয়ের জন্মদিন। তো সকাল থেকেই ভেবেছিলাম ভিডিওটা করব, কিন্তু সকাল থেকে ভিডিওটা করার টাইম পাইনি, অনেক কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তো সকালবেলা দেখো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম দরজার সামনে, মানে আমার দরজা খুলতেই মেয়ের বন্ধুরা চলে এসছে। তো সকালবেলা উঠে একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। সকালবেলা উঠে লুচি আলুর দম করলাম সবার জন্য, সবাইকে খেতে দিলাম। তারপরে ঘর দর পরিষ্কার টরিষ্কার করে তারপরে রান্নাবান্নাও করতে চলে এলাম। তো রান্নাবান্নাতে আজকে তো কী করেছি বলো তো, আজকে বিরিয়ানি করেছিলাম, চিকেন কারি করেছিলাম, ফিশ ফ্রাই করেছিলাম, রায়তা বানিয়েছিলাম, স্যালাড বানিয়েছিলাম, অনেক কিছুই বানিয়েছিলাম। তো এখন তো সব খাওয়া দাওয়ার টাইম। তো পুরো ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, তো আমার সাথে থাকো ভিডিওটা দেখার জন্যে। তো বৈকালবেলাতে তো কেক কাটিং হবে, তো তখন দেখো তাহলে। তো এখন দেখো, এখন সব খাওয়া দাওয়া করতে চলে এসছে। এখন খাওয়া দাওয়া করতে চলে এসে দেখো রান্না বান্না অটোমেটিকলি হয়ে গেছে। অলরেডি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সবারই, এখন আমারও খাওয়া দাওয়া করতে বাকি আছে। তো দেখো ওখানে ছোটো মেয়ে বসে আছে, ওখানে বড়ো মেয়ে, ওখানে বড়ো মেয়ে সব বন্ধু বান্ধবরা বসে আছে। मम्मी थोड़ा हाय बोल दे, ওই मुंह दिखा, मुंह थोड़ा सा मुंह दिखा। দেখুন আমার বড় মেয়ে, এটা বড় মেয়ের বন্ধু कौशिक। कुछ बोलना चाहता है? खाना बहुत अच्छा बना, चिकन फिश फ्राई परफेक्ट। চলো, তো দেখুন এগুলো হচ্ছে আমার মেয়ের বন্ধু বান্ধবরা কলেজের। जैसिका कैसा बना खाना? बहुत अच्छा है, मस्त है, बढ़िया मस्त। ये ज़्यादा बात, ये बात नहीं करता। हाँ ये ज़्यादा बात नहीं करता है, कम बात करता है। रैंचो है रैंचो। रेंचो। रितिका खाना कैसे बना? আমাদের স্কুবিকে দেখুন, স্কুবি এইখানে বাঁধা আছে, স্কুবি চলে যাচ্ছে, স্কুবি স্কুবি চলে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে পরের মানে কি করব না করব তো আপনারা দেখতেই পাবেন। এখন তো সবে দুপুরের খাওয়া দাওয়া মিললো, সকালবেলা খাওয়া দাওয়া উঠে গেল, সকালবেলাটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, তো দুপুরটাই দেখালাম আপনাদেরকে। তো বৈকালবেলা কী করি না করি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। তো চলো দেখতে থাকুন ফ্রেন্ড। তো এখন জন্মদিন মানে কেক কাটবে, তো এখন সব রেডি হচ্ছে আর কি। তো দেখুন, তো এখন আমার মেয়ে তো রেডি হয়ে গেছে জন্মদিনের জন্যে, ওর বাবার সাথে বসে আছে, কিন্তু ওর দুঃখ লাগছে, কান্নাকাটি করছে। দেখুন কি সুন্দর সাজিয়েছে জায়গাটা বন্ধুরা মিলে, বন্ধুরা মিলে কত সুন্দর সাজিয়েছে জায়গাটাকে। वो कुछ नहीं होता। Sir, you are my princess. थैंक्स ब्रो। Will you be কেমন লাগছে বলবেন কমেন্ট করে নিশ্চয়ই princess to my queen? দেখতে। भाई बस कर चल। Ritika, जरा ऐसे कर दो 18 दिखा। Let's see if you have some dish. হ্যালো रक्षिता, का चलो फर्स्ट। जो वो का अरे अरे 18 सब्सक्राइब नहीं 81 पे. क्या कहते हैं हैं ऐसा हाथ में ले Okay. ब्रो क्या बोल तू This is गिर Okay. चल भाई गाना गा विश यू मैं रिक्वेस्ट एक मिनट हाथ कौशिक, एक से पकड़ Whoever. मम्मा पकड़, ए उसको क्राउन पहना एक बार। अरे ठीक है अच्छा, मत पे अच्छा, मत पे। अच्छा। पहना और तू क्यों नहीं पहना?
স্মাইল। हाथ हटाओ आंटी जल्दी हटो তো দেখুন কেমন লাগছে আমার মেয়েকে, কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবেন। चल शीला তো এটা হচ্ছে আমার মেয়ের বার্থডে কেক। अरे वैसे हटो यार इंग्लिश और हिंदी तो अभी उसका पापा मैंने पापा केक खावे এখন। आपका बर्थडे याद है? आपका बर्थडे याद है? केक का क्या हुआ? जान दे रे भाई हाय हाय तनुष्का का ना था मेरा डायरेक्शन परफेक्ट रहता है भाई आईजीएल आईजीएल फॉर अ रीजन आंटी इधर एक कभी कभी हेलो दीदी क्या? तो यहाँ पे खड़ा हुआ था क्या कभी? नीचे जा रहा है। ऊपर ही बस है अभी नेक्स्ट कौशिक जाओ जाओ वैष्णवी जाओ तू जा कौशिक। हैप्पी बर्थडे अरे बात बता भूत की आवाज गायब में तू कैसा गाते ठीक है हैप्पी बर्थडे टू यू वो हंसी ही नहीं रही है कुछ नहीं है भाई बर्थडे है किधर? हाँ ऋषभ नेक्स्ट जैसदी इम्पोर्टेंट मैं डेडलिफ्ट कर तो रही नहीं खड़े हाँ ये हो गया बात Very एक काम करे ऐसे वैसे ऊँट के जैसे अरे ऊँट बोला मैं सर कैन यू गो नेक्स्ट तू जा वैसे भी तू क्यों कर रही है जा। अरे अपन बस केक लेके खा मैं तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ कुछ नहीं साफ कर दे उठा 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 पता है ये मत दो एक निकल जाए पूरा निकल जाए इधर देख इधर देख अरे ये ऋषि खड़ा वेट, हुआ वेट, ना वेट। उधर। ऐसे ऐसे ही मिरर का है अंदर अभी होना कहते हैं नीचे होल तू जा। ठीक हो फेवरेट जूनियर विशाल 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 we are leaving soon man. You wanna come with us? We are going now. We are going to home. You wanna come with us? Yeah. Wait. बोला अभी चिल्ला तू बोला तो साइड बोला करके बोलूंगा विशाल को तो बेस्ट है क्या रे बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस है आ गया मेरे जा तुम लोग जल्दी। नहीं आंटी हम लोग और किसी और चीज के लिए वेटिंग पे हैं कोई नहीं है जा रे। इधर कोई होना नहीं चाहिए हम लोग वहाँ केक ले कौन लगा चल ले रे था तू काट के सर पे आओ भाई खाओ अरे क्या हुआ अच्छा लग रहा है कि चलो खा लेते हैं। जिसका बर्थडे उसको ही नहीं खिला रहा है हाय हाय ले जिसका बर्थडे उसको ही नहीं खिला रहा है। स्टॉप इट जा सब हाथ धोएंगे अरे खाने का मन कर रहा है खाना दे भाई 3/4 लगा के आए हो सही क्या मार यार
তো বন্ধুরা, তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে বলবেন। তো যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করে দেবেন আর শেয়ার করে দেবেন। আর যারা নতুন তারা একটু আমার ভিডিওটাকে দেখে শেয়ার করে দিয়ে একটু লাইক কমেন্ট করে দিয়ে সাবস্ক্রাইবার করে দেবেন, যে আমরা পরের ভিডিওটাও আরও ভালোভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি। কারণ আমার চ্যানেলটাও নতুন, সেই জন্য আপনাদের সাপোর্টের একটু অনেকটাই দরকার। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটু লাইক কমেন্ট নিশ্চয়ই করে দেবেন। তো আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো যদি ভিডিওটা আর কি বলবো, ঠিক আছে চলুন তাহলে বাই বাই। আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, চলুন বাই বাই।